अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज साइफ़र केस तो बढ़ गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो दलाइल दिए हैं, जिसके बाद जजिस के जो रिमार्क्स आए, अगर मैं उनका जायज़ा लूँ तो ये बात बनती है कि ना साइफ़र का हिस्सा है कोई मौजूद कि ये कहीं मौजूद है, ना साइफ़र की कॉपी कहीं अदालती कार्रवाई में मौजूद है, ना साइफ़र का कोई तर्जमा जो डीकोड हुआ हो वो मौजूद है, ना इनका बुनियादी मतन मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अदालती कार्रवाई का निचोड़ ये है कि आज जजेस ये पूछते रह गए कि ये कोई सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, इसमें मफरूज़ों पर भरोसा करके तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो बात हो ठोस बात होगी, जो सबूत होगा ठोस सबूत होगा। साइफ़र एक बुनियादी तहरीर है, साइफ़र की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा है कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सियासी मकासद के लिए पेश किया गया, लेकिन क्योंकि केस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, वो तहरीर ही नहीं है, तो कैसे साबित होगा कि तोड़ा मरोड़ा गया, जबकि वो चीज़ ही मौजूद नहीं है। क्योंकि साइफ़र को छुपाना मकसूद है, क्योंकि इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसलिए ये सब इनके गले पड़ा हुआ है। अब जजेस के पास दो ऑप्शन है, क्योंकि समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है और बैरिस्टर सलमान सफदर इसमें अपने दलाइल जारी रखेंगे। जो समाअत कल होनी है उसमें अगर जजेस ये कह देते हैं बिलफर्ज कि ये जो सज़ा दी गई है, एक तो ये है कि सज़ा कैसे दी गई वो तो कलअदम हो जानी है, लेकिन केस को अगर मेरिट पर देखा जाता है कि क्या सज़ा बनती है कि नहीं बनती, और केस ऐसे ही चलता है मेरिट पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप बनाएं साइफ़र को हिस्सा, अगर कहती है ये, तो कानूनी माहिर तो बेहतर बता सकते हैं, तो किसी सूरत ये हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं हो सकती। जिस वक्त साइफ़र का हकीकी मतन अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनेगा, इन सब की टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। पता चल जाएगा कि जनरल बाजवा ने इस मुल्क से कितनी बड़ी गद्दारी की है, और पता चल जाएगा कि डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को क्या मैसेज दिया था कि कैसे आपने हुकूमत गिरानी है अदम एतमाद के ज़रिए। इसलिए ये साइफ़र किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। और क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, ये फौजदारी मुकदमा है, फौजदारी मुकदमे में बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट आपको साबित करना पड़ता है बतौर प्रोसिक्यूशन कि ये जुर्म हुआ है, वरना अगर 100% आप साबित ना कर सकें, बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट ये साबित ना कर सकें, तो सज़ा नहीं होती, क्योंकि मुलजिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, उसके खिलाफ आपको ठोस तरीन शवाहिद देना पड़ते हैं। अब साइफ़र बुनियादी तौर पर सबसे मेन चीज़ है इस मुकदमे की, वो मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, और सिर्फ सेकेंडरी जो चीज़ें हैं, विटनेसेस, गवाहान वगैरह या कोई और सबूत, वो ला के रख दिए गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज़म खान की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इस टाइम अगर डोनाल्ड लू आ जाए और वो इमरान खान के खिलाफ बयान दे दे, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वो दस्तावेज़ जिस पर इमरान खान को सज़ा दी गई है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते। और उसमें सवालात से पता चलता है कि अदालत ये जानना चाहती है कि क्या ये जो असली साइफ़र है वो मौजूद है। इसका जवाब तो यही होगा कि वो तो फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है। इसका मतलब है कि असली साइफ़र वहाँ पे मौजूद है, गुमा नहीं है। उसका जो तर्जमा करके एक समरी आई है, उसकी अगर फ़ोटो कॉपी किसी से गुम हो गई है तो उस पर आप किसी को 10 साल की सज़ा नहीं सुना सकते। ज़ाहिर है ये भी तय होना है कि साइफ़र की कस्टडी किसके पास थी, उसको संभाल के रखने की ज़िम्मेदारी किसकी थी, क्या ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी थी, क्या ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी थी, क्या ये मिलिट्री सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी थी, या किसकी ज़िम्मेदारी थी। ये भी ज़ाहिर है कि यहीं पे पता चल जाएगा, तय हो जाएगा, क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म तो एक एक पेपर नहीं रख सकता कि उसने पढ़ के कहाँ पे रखने हैं। तो साइफ़र केस जो बनाया गया था उसमें पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है, बनाने वाले बुरी तरह से नंगे हो चुके हैं, यहाँ तक कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास भी कोई तरीका नहीं है कि वो इमरान खान को सज़ा दे सकें। अब दो ही सूरतें थीं, पहली ये कि आमिर फ़ारूक को जानते हुए मैंने ये कहा था कि ये केस रिमांड बैक कर दिया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा मिस ट्रायल हुआ है, और बुनियादी ट्रायल अगर ठीक मान भी लिया जाए तो बुनियादी दस्तावेज ही उसका हिस्सा नहीं है, तो ये तो केस पूरे का पूरा ख़त्म हो जाता है। जो पूरा केस बनाया गया है, जो FIR लिखी गई है, जो सब कुछ है, उसमें साइफ़र सिरे से मौजूद ही नहीं है। और जब साइफ़र ही नहीं है तो इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बाकी तमाम केसेस में बरी हैं, इमरान खान तो फौरी तौर पर बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही इस केस में
یہ دونوں بری ہوتے ہیں تو شاہ محمود قریشی فوراً رہا ہو جائیں گے، اور وہ کسی اور کیس میں ابھی تک مطلوب نہیں ہیں، سب میں ان کی ضمانت ہے۔ تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ باہر آ جائے گی، کیونکہ ایسا ہی عمران خان کے باہر آنے سے یا مراد سعید کے باہر آنے سے بہت بڑا فرق پڑے گا اگر وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے کاغذات سینیٹرشپ کے لیے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اب اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا، وہ سینیٹر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو تو بہت سارے مقدمات میں نامزد کیا ہوگا، ان کا تو ویسے بھی کہا گیا کہ سر چاہیے ہمیں، زندہ یا مردہ چاہیے، تو خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اعظم سواتی جب سینیٹر تھے تو انہیں اٹھا کر ننگا کیا گیا تھا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی اعجاز چودھری سینیٹر ہیں، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو سینیٹر بننے سے بھی آپ محفوظ نہیں ہو جائیں گے، مراد سعید بھی، لیکن سینیٹر بننے سے کم از کم مراد سعید کو یہ ضرور تسلی ہو جائے گی کہ ایک جگہ پہ کوئی ایک عدالت، کوئی ایک جج ایسا ہے جس نے میرے کاغذات منظور کروا دیے یا ہونے دیے، اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ اب یہ ریلیف پشاور ہائی کورٹ سے تو شاید مل سکتا ہے، لیکن جب وہ راہداری ضمانت لے کر وہاں پہنچیں گے پنجاب یا اسلام آباد، وہاں پہ اغوا ہونے کا خطرہ بدستور موجود ہوگا۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ مراد سعید کس طرح نیویگیٹ کرتے ہیں اس صورتحال کو، اس سچویشن کو، اور تحریک انصاف کو رائٹ ناؤ ضرورت ہے کہ گراؤنڈ پہ ایسی لیڈرشپ ہو جو عمران خان کے ہارڈ کور فالورز ہیں، جو عمران خان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو انہیں 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو واضح رہے کہ چند روز قبل اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست منظور کی تھی، تو عدالت نے دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ایپلیٹ ٹریبیونل میں جو سماعت ہوئی ہے اس کی سماعت جج شکیل احمد نے کی اور اس نے مراد سعید کی اپیل کی سماعت کی، تو ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کی تھی۔ اس کے علاوہ ایپلیٹ ٹریبیونل نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے سینٹ کی جنرل نشست پہ الیکشن لڑنے کے بھی کاغذات منظور کیے ہیں۔ ٹریبیونل نے دلاور خان، روبینہ خالد، فدا محمد اور اظہر مشوانی کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف بھی اپیلیں جو ہیں وہ خارج کر دی ہیں۔ تو اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان نے سینٹ کے لیے جن سینیٹرز کو منتخب کیا تھا وہ تقریباً سارے کے سارے سینیٹرشپ کے لیے آ چکے ہیں۔ اب سائفر کیس کی کل کی سماعت شاید فیصلہ کن سماعت ہو، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلد شاہ محمود قریشی کم از کم جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔